সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছে। বাল ছিঁড়া দিলাম বইরা আজকে যারা পাম তারে দিম টপ টপ করে। চলুন আজকের কি খবর হন্যা আহি। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये ड्रेस मेरे मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया। हाँ, तुम्हारा मम्मी ने गिफ्ट किया तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है। देखो इधर वीडियो में आके ऐसे ऐसे क्यों कर रही हो? और समझ में नहीं आ रहा। फिर से देखो जरा पब्लिक को कैसे दिखते हैं। देखो আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন কি দাইতাছে? তার মানে মেয়ের বড় বড় হয়ে গেছে তাই দাইতাছে। তারপরে কি কয়, চলো হন্যা নেই। कितने अच्छा है ना? तो पॉकेट भी है। हाँ, पॉकेट भी है। पॉकेट में हाथ डाल के दबा सकते हैं। वही समझा रही है आप लोगों को। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? এই সময় কম, শুরু করো। ए प्रभु हरि राम ভালোবাসা এটাকে বলে যেখানে পাবে সেখানেই করবে। না, আমি কিন্তু ভালোবাসার কথা কইছি। সঠিক বলেছেন, আপনার বুদ্ধি ভালো। তোমরা খালি চাই দেখবা না, নিজের গার্লফ্রেন্ড থাকলে তোমরা জয় কিস করো। যদি গার্লফ্রেন্ড নাই তাহলে আমার মতন চায়া চায়া দেখো, তাছাড়া উপায় নাই। ভিডিওটা বিনোদনের জন্য ছিল, কেউ খারাপ মনে নেবেন না। নিলে আমার বাল ছিঁড়া গেল।